سب سے زیادہ خوشی عوام کو ہے، تو آئیے جانتے ہیں دہلی کے عوام عام آدمی پارٹی کی حکومت سازی کے اعلان کو لے کر کیا سوچتے ہیں۔ اچھے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ووٹ دے گے پورے اتریں گے۔ عوام کے لیے ناطے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہوگا، بڑے کوئی بھی تین ہر سال کوئی بی جے پی آتے، کوئی کانگریس آتے، یہ بھی میں نے دیکھے۔ ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیں گے سمرتھن کا کہ اب اس کے اگینسٹ لڑے ہیں، بڑے انکنڈیشن کر رہی ہے، وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک تو ٹکی رہے گی سرکار، گرے گی نہیں، تو اس میں کوئی غلط بھی نہیں اگر بنا رہے ہیں تو سرکار ضرور بنانی چاہیے۔ اور جب تک آپ سیٹ پہ بیٹھیں گے کوئی ذمہ داری لیں گے نہیں تو ہم لوگوں کو کیسے پتہ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کو اس والے ایک موقع دیا، عام آدمی نے آپ کو ایک موقع دیا تھا، آپ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں اور جنتا کو کچھ کر کے دکھائی دینا چاہیے کہ دو پارٹیاں ہیں، کانگریس اور بی جے پی، یہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے، تو اسے اپنے گھرے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، بنانا چاہتے ہیں تو ہماری سویدھا کے لیے کچھ کرے، آگے کی جو مہنگائی ہے، بھرشٹاچار ہے، اسے ختم کرے۔ جی میں یہ سوچتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی سامنے آئے، سرکار بنائے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے، جیسے ان کے وعدے ہیں، جیسے ان کی باتیں بات چیت کرتے ہیں۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی 29 دسمبر کو رانچی کے دھورا میں ریلی ہونے جا رہی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس ریلی میں شرکت کے لیے پٹنہ دھماکے کے مشتبہ ملزم امتیاز کے گھر والوں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی اب 29 دسمبر کو رانچی میں ریلی کرنے جا رہے ہیں۔ ریلی میں شرکت کے لیے یوں تو پورے جھارکھنڈ میں دعوت دی جا رہی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس ریلی میں پٹنہ دھماکے کے ملزم سٹھیو گاؤں کے رہنے والے امتیاز کے گھر والوں کو بھی ریلی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بی جے پی لیڈر سی پی سنگھ کے ہمراہ پارٹی کے کئی لیڈر امتیاز کے گھر گئے اور اس کے والد کو دعوت دی۔ سی پی سنگھ کا کہنا ہے کہ سٹھیو گاؤں کے سبھی لوگوں کو ریلی میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ایک شخص کے ذریعے پورے گاؤں پر لگے داغ کو دھونے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ سندیش لے کر کے آئے ہیں کہ آج دیش کی آوشکتا ہے نریندر مودی، اور بھارت میں رہنے والے چاہے کسی بھی دھرم سمپردائے کے لوگ ہوں، سبھی بھارت واسی ہیں۔ سٹھیو گاؤں کے بھی لوگ ہمارے بھارت واسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ہم لوگوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نریندر مودی جی کی ریلی میں سٹھیو گاؤں کے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں بھاگ لیں، چونکہ ایک دو لوگوں کے کارن سٹھیو گاؤں وشو کے مانچتر پر ایک بدنام ہوا ہے، لیکن سٹھیو گاؤں کے سارے لوگ تو نہیں ہیں، ایک دو لوگ ہو سکتے ہیں، کسی بھی سماج میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے، چونکہ یہ الپ سنکھیک بہل چھیتر ہے، تو ہم لوگ ان کو اس بات سے کلیا ہے کہ آپ آئیے اور جو داغ پڑا ہے یہ داغ کو دھونے کا کام کریے۔ ادھر امتیاز کے والد کا کہنا ہے کہ اگر ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ ریلی میں ضرور شرکت کریں گے۔ بھاجپا نیتا کے لوگ ہیں، ہم کو تو معلوم اتنا نہیں ہے بابو۔ کیا بول کے گئے؟ دعوت دے کے گئے ہیں۔ کس چیز کا؟ مودی صاحب آئیں گے دھروا میں، وہی اسی چیز کا ہے۔ جائیں گے، ضرور جائیں گے، اگر اچھا رہیں گے تو طبیعت ہمارا گڑبڑا جاتا ہے بابا میرے، صحیح بات کو بتا دیتے ہیں آپ لوگ کو، طبیعت گڑبڑا جاتا ہے کبھی کبھی، جس کی وجہ سے اچانک ہم کو بخار ہو جاتا ہے، ہارٹ کا شکایت ہے، اور پیر سوجن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھا رہیں گے تو ضرور جائیں گے۔ اقلیتی آبادی والے سٹھیو گاؤں کے لوگ بھی مودی کی ریلی میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا سمجھ کر جائیے کہ بھائی ہمارے بڑا نیتا اتنا دور سے جب آ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو سواگت کرنے کے لیے جائیں گے۔ آنے والے عام انتخابات کے تحت نریندر مودی ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، لیکن رانچی ریلی میں پٹنہ دھماکے کے ملزم امتیاز کے گھر والوں کو بلا کر بی جے پی نے خیر سگالی کی مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا کا دوبارہ بی جے پی میں شامل ہونا طے مانا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے بھی بی ایس یڈیورپا کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرنے کا صاف اشارہ دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ یڈیورپا نے بی جے پی سے الگ ہو کر کے جے پی کے نام سے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی۔
पणजी की एक मुकामी अदालत ने तहलका के बानी एडिटर तरुण तेजपाल की अदालती तहवील में मजीद 12 रोज की तौसीह कर दी है। तेजपाल के वकील ने जमानत की अर्दाश्त दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने सहाफी को कोई राहत नहीं दी। 12 रोज की तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद आज तेजपाल को अदालत में पेश किया गया था। वादे रहे कि तरुण तेजपाल पर एक खातून सहाफी पर जिनसी हमला करने का इल्जाम है। तेजपाल वास्को टाउन के साडा सब जेल में बंद है। हैदराबाद के एक मुस्लिम अक़लियती डिग्री कॉलेज एमएस की तालिबात ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक मुकाबले में पहले 3 में से 2 इनामात हासिल किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिबात के लिए मार्केटिंग प्लान में मुनक़िदा मुकाबले में इन तालिबात को ये इम्तियाजी कामयाबी मिली है। मुस्लिम लड़कियों को ये इनामात माहौलियात से मेल खाते हुए खूबसूरत लैंप और ख्वातीन को अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए एक ब्रेसलेट की तैयारी के आइडिया पर दिए गए हैं। पेश हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। ऐसे तलबा की पहचान के लिए जिनमें तिजारत की सलाहियत हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस के लिए एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। सेंट एन्स कॉलेज में मुनक्किदा इस मुकाबले में शिरकत के लिए जब एमएस डिग्री कॉलेज की तालिबात वहां पहुंची तो शायद ही वहां किसी को इस कॉलेज के वजूद का इल्म था, लेकिन इस मुकाबले के इख्तिताम पर एमएस की तालिबात को पहला और तीसरा मकाम हासिल हुआ। इन मुकाबलों में 20 कॉलेजेस की तालिबात ने शिरकत की थी। इन मुकाबलों का पहला इनाम एमएस की तालिबात फातिमा कौसर और तहनीत फातिमा को हासिल हुआ, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एक निहायत ही खूबसूरत लैंप बनाया। Actually, I was having an idea of making a lamp, right? So, as it was mentioned, we have to think out of the box. So, I thought of making a lamp with using the spoons. So, and using a bottle basically. So I came to the college and I expressed the idea in front of lecturers, and they all have encouraged us. And Mosina ma'am, usually we don't think making some things out of the waste. So from this we can say that be creative, don't thrash the waste and recycle it. The main slogan was that we must be creative and we should not thrash the waste. एमएस कॉलेज की तालिबात को मार्केटिंग प्लान के लिए हासिल होने वाला अगला इनाम एक ऐसे ब्रेसलेट के लिए मिला था जिससे लेजर की शुआएं खारिज होती हैं, और ब्रेसलेट खास तौर पर खवातीन पर होने वाले मजालिम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, ताकि इन पर किसी किस्म के हमले की सूरत में इसे निकलने वाली शुआओं के जरिए हमलावर को बेहोश किया जा सके। और ये जो ब्रेसलेट है, ये जो आम ब्रेसलेट नहीं है, इसमें जो है सो एक लेजर निकलती जो हार्ट बीट से चलती। वो लेजर जब अपना हार्ट बीट ज्यादा हो जाता या फिर पल्स रेट ज्यादा हो जाता तो इस पर खुद ब खुद ही इफेक्ट पड़ता। तो इससे जब हम कोई एक्शन करेंगे तो ये लेजर उसके सीधा फेस पर या कहीं पर भी पड़ी तो इफेक्ट होगा उसको, और वो नम या फिर बेहोश हो जाएगा। हम लोग कंपटीशन के लिए सेंट एन्स गए थे और हम लोग को उधर जम्बोरी के लिए हम लोग को 3rd प्राइज मिला है, और हम लोग को सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं और कैश भी मिला है। यूनिवर्सिटी की सतह पर मुनक्किदा मुकाबले में अपने कॉलेज की तालिबात की कामयाबी से न सिर्फ कॉलेज की दूसरी तालिबात बल्कि इंतजामिया ने भी मसरत का इजहार किया। हमारे यहाँ कॉलेज में इतने बासलाहियत तालिबात हैं जिन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया है सेंट एन्स डिग्री कॉलेज में, जहाँ हमें एक इन्विटेशन मिला था सेंट एन्स कॉलेज की तरफ से। कॉमर्स डिपार्टमेंट एक इंटर कॉलेज कंपटीशन मुनक्किद किए थे, जिसमें हमारे कॉलेज के 3 टीम जो है पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें हमारे टीम का इतना ज्यादा बेहतरीन मुजाहरा था कि वो 1st प्राइज और 3rd प्राइज के मुस्तहिक करार दिए गए। एमएस डिग्री कॉलेज हो या एमएस कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मेन मोटो ये है कि भाई गर्ल शुड बी परफेक्ट होम मेकर। सबसे बड़ी चीज है घर औरत से बनता है, एक पूरा जनरेशन चलता है। एक औरत अगर पढ़ ली, एक लड़की को पढ़ा दिया जाए तो पूरा जनरेशन पढ़ा ले सकते हैं, एक आदमी को तो वो उसके हद तक रहती है। तो हमारा ये मोटो है कि भाई एक परफेक्ट होम मेकर प्रोफेशनल बने, और इसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसेंटली जो अपने कंपटीशन मुनक्किद हुए सेंट एन्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल के, उसमें इसी कॉलेज के तालिबात 1st और 3rd प्राइज लाए हैं। 20 से 25 कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। एमएस कॉलेज की तालिबात ने साबित कर दिया कि खुशगवार माहौल मयस्सर हो तो तालिबात भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मेलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। हमारे मुआशरे ने साइंसी, मौशी और दीगर शोबों में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन कुछ मामलों में जहनी पसमानदगी अब भी वही है जहां पहले थी। ऐसी ही सोच की एक लानत जहेज है, जो आज भी हमारे मुआशरे का नासूर बना हुआ है। कानपुर के तलबा तालबात ने जहेज के मौजू पर एक दिलचस्प ड्रामा पेश किया। इस ड्रामे में एक पैगाम भी था और इबरत भी। इस ड्रामे का किरदार गरीब खानदान की एक रवायती लड़की है, जिसके वालिदैन शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लेते हैं। जमींदार इस कर्ज के बदले उनकी जमीनों के कागजात पर अंगूठे लगवा लेता है। शादी की तैयारी होती है, लेकिन लड़की के घर वाले जहेज से मुतमईन नहीं होते। उन्हें और जहेज चाहिए और वो बारात वापस ले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जमीन भी गई और बारात भी वापस लौट गई। इस वाक़े के बाद लड़की आला तालीम हासिल करके IAS का इम्तिहान पास कर लेती है। अब उसके पास सब कुछ है। करनी है बेटी की शादी, समय पर वापस दूंगा सारा कर, नहीं होगी कोई परेशानी। ठीक ठीक महाशय, ले जाओ ये पैसे, परंतु लगाओ अंगूठा जमीन के कागज पर, तब उठाना ये पैसे। कहाँ है पैसा पूरा, कहाँ है दहेज पूरा? आपने किया है हमारे साथ धोखा। चलो चलो ले चलो वापस बारात को, रिश्ते नाते खत्म, यही सजा है विश्वासघातों की। लगा मनाने गरीब बेचारा, नहीं रुका कोई बाराती। हुआ था जब उसे सच से सामना, लगा पटकने सर को अपने, कोस रहा भाग्य को अपने। न मनाओ इनको अम्मा, न मनाओ इनको अम्मा, इन लालचियों को नहीं पूरी होगी इनकी लालच, न पूरा कर पाओगे दहेज को। खत्म करो ये रिश्ते नाते, खत्म करो ये शादी, क्योंकि यहाँ हो रही मेरी जिंदगी की बर्बादी। अब यहाँ न होगी कोई शादी और न उठेगी कोई बारात। कन्या जो है DG कॉलेज की, उसने पास की परीक्षा IAS की। कानपुर के DG कॉलेज की जानिब से पेश करदा इस ड्रामे का दो पहलू है कि जहां माशरे में जहेज एक बड़ी लानत है, जिसके सबब लाखों घर तबाह हो रहे हैं, वहीं ये पैगाम भी है कि खवातीन के लिए तालीम कितनी जरूरी है। दहेज
भेज के उसको मार रहे हैं, सबको बेटियों को ले जाके ससुराल में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दहेज लेने वाले हैं वो दहेज ना लें, इतना पैसा होने के बावजूद भी इतने दहेज का क्या करेंगे। जलसे में तालिबात ने कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। ईटीवी न्यूज कानपुर। अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी मामले का सामना कर रही हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े को मामले में अमेरिकी अदालत ने शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है। इसके अलावा खोबरागड़े को अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के सफीर के तौर पर भी तस्लीम कर लिया गया है। हालांकि अभी इस ज़िम्न में अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कागजी कार्रवाई किया जाना बाकी है। खोबरागड़े को अक़वाम मुत्तहिदा के सिफारतकार के तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारतकारों और कौंसल खाने के मुलाजमीन ने अपने शनाख्ती कार्ड जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांगा है। वादरा एक शनाख्ती कार्ड जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए इसराइल को अपनी हर धर्म पॉलिसी से बाज आना होगा। नबील अल अरबी ने इसराइल से यहूदी बस्तियों की तामीरात पर रोक लगाने का मुतालबा किया। अमरीका और दीगर ममालिक इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात के अहिया और खित्ते में तवील मुद्दत से जारी तनाज़े के हल के लिए कुशा हैं। इस सिलसिले में अमरीका ने गुज़िश्ता जुलाई में दोनों फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाते हुए आपस में किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए एक मुद्दत का तयन किया था। ताहम फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात फिर से ताअतुल का शिकार हो गए हैं। अरब लीग के हालिया इजलास में सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने इसराइल की हर धर्म पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बातचीत के लिए साजगार माहौल जरूरी है और इसके लिए इसराइल को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। नबील अरबी ने इसराइल से फिलिस्तीन के मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीरात पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया। لا يخلق المناخ المطلوب لنجاح هذه المفاوضات وخاصة السياسة الاستيطانية التي تتعارض تماما مع أحكام القانون الدولي. لذلك كل هذه الممارسات وكل هذه الطلبات يجب أن تتوقف. नबील अरबी ने इसराइल की मशरकी सरहद पर फौजियों की मौजूदगी और उनकी तादाद में मजीद इजाफे के इसराइल के मंसूबे पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। उधर अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कुशा है। यूरोपीय यूनियन ने चंद रोज कबल इसराइल फिलिस्तीन को एक पेशकश की है, जिसके तहत अगर दोनों फरीक़ैन आपसी इख्तिलाफात को दूर करते हुए कोई मुआहदा करने में कामयाब होते हैं तो उन्हें 28 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक तक रसाई दी जाएगी। ताहम मशरिक़ वस्ता के लिए यूरोपीय यूनियन के एलची एंड्रिस रेनेके ने हाल ही में कहा है कि अगर इसराइल फिलिस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो यहूदी बस्तियों की तामीरात के मामले पर इसराइल पर तहदीदात आयद किए जाने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तय पाए हालिया मुआहदे पर जिनेवा में अगले दौर की बातचीत जारी है। ईरान के वजीर खारजा जावेद जरीफ का कहना है कि जिन उसूलों पर मुआहदा तय पाया है उसी की रोशनी में बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान मुज़ाकरात के ताल्लुक से खबर है कि ईरान और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर राजी हो गए हैं। गुज़िश्ता नवंबर में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पाया था। मुआहदे पर अमल दरामद करने के सिलसिले में जिनेवा में माहिरीन सतह की एक मीटिंग जारी है। ताहम इस दौरान दोनों फरीक़ैन के दरमियान बाज मामलों में इख्तलाफात की खबर है। ईरान के वजीर खारजा जावेद जरीफ के मुताबिक मीटिंग के दौरान ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जा रहा है जो कि जहमत का बायस बनने वाले हैं। ईरानी वजीर खारजा ने ये वजाहत नहीं की कि किन मौज़ूआत पर इख्तलाफात हुए हैं। امیدواریم که با همان اصولی که بهش اشاره کردم، یعنی تعهد به اونچه که مورد توافق قرار گرفته توسط دو طرف، حسن نیت و مهمتر از همه توجه به تصویر کلان که یک تصمیم سیاسی از سوی مسئولین سیاسی ایران و 5+1 هست، کار رو به پیش ببرند و مانع از ورود به موضوعاتی بشن که میتونه مسئله ساز باشه و کار رو با دشواری مواجه کنه. ईरान के वजीर खारजा ने शामी बहरान के सिफारती हल के सिलसिले में मुजव्वज़ा जिनेवा कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा कि उनका मुल्क इस बहरान के हल में अपना रोल अदा करने का ख्वाह है।
لذا ما امیدواریم که تلاش‌های سیاسی برای رسیدن به راه حل در سوریه به نتیجه برسه. امیدواریم این تلاش‌ها بر اساس واقع نگری باشه و در هر تلاش مبتنی بر واقع نگری که از ایران برای حضور درش با رعایت احترام و عزت مردم ایران دعوت بشه شرکت خواهیم کرد. واضح رہے کہ امریکہ مجوزہ جنیوا کانفرنس میں شام کے حلیف ملک ایران کی شرکت کی مخالفت کر رہا ہے. اسی دوران تہران میں جاوید ظریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں شریک اٹلی کی وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے بحران کے حل میں ایران کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. dramma siriano debbano avere la possibilità di assumerne le altrettante responsabilità. Quindi continueremo a far valere e a dire questa nostra convinzione profonda per quanto riguarda la partecipazione dell'Iran e ci auguriamo davvero che si trovi una soluzione per cui tutti coloro che possano siano chiamati a poter dare il loro contributo. واضح رہے کہ اقوام متحدہ امریکہ اور روس کی کاوشوں سے جنوری کے آخری ہفتے میں جنیوا میں بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. اس کانفرنس میں شامی حکومت اور اپوزیشن سمیت تقریباً 30 ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. ٹیم انڈیا اور جنوبی افریقہ کے بیچ کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ایک دلچسپ مقابلے کے بعد ڈرا ہو گیا ہے. دوسری اننگ میں جیت کے لیے درکار 458 رنوں کا تعاقب کرتے ہوئے جنوبی افریقہ آخری روز کے کھیل کے اختتام پر 7 وکٹ پر 450 رن ہی بنا سکی. ڈی ویلیئرز اور ڈوپلیسس کی شاندار سنچری کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ میزبان ٹیم جیت کے قریب آ رہی ہے. تاہم آخری کچھ اووروں میں ٹیم انڈیا نے جنوبی افریقہ کی ٹیم کو جیت سے محروم کر دیا. کرکٹ کی غیر یقینی صورتحال اور نشیب و فراز سے بھرپور ٹیم انڈیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان انتہائی دلچسپ مقابلہ بلاخر ڈرا ہو گیا. فتح کے لیے جنوبی افریقہ کو دوسری اننگ میں 458 رنوں کا نشانہ ملا تھا. ٹارگٹ کافی مشکل تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا جب جنوبی افریقہ کی ٹیم مضبوط پوزیشن میں آ گئی اور کامیابی کی جانب بڑھتی نظر آ رہی تھی. جنوبی افریقہ کی ٹیم 402 رن بنا کر جیت سے محض 54 رن دور تھی اور اس نشانے کے حصول کے لیے اس کے پاس 13 اوور تھے. لیکن آخری گھنٹے میں ٹیم انڈیا نے زبردست واپسی کرتے ہوئے اسے جیت سے محروم کر دیا. جنوبی افریقہ اگر یہ میچ جیت جاتا تو ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے کسی بھی ٹیم کی یہ سب سے بڑی جیت ہوتی. میچ کا آخری دن مکمل طور پر اتار چڑھاؤ بھرا رہا. پہلے سیشن کے بعد ٹیم انڈیا کے پاس جیت کا بہتر موقع تھا لیکن دوسرے سیشن اور آخری سیشن کے درمیان تک جنوبی افریقہ کی ٹیم حاوی رہی. شاندار سینچریاں اسکور کرنے والے ڈوپلیسس اور ڈیویلیئرز کے جلدی آؤٹ ہونے کے سبب جنوبی افریقہ جیت حاصل نہیں کر سکا. ٹیم انڈیا کی جانب سے محمد شامی دوسری اننگ میں سب سے کامیاب بالر ثابت ہوئے جنہوں نے 107 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. ظہیر خان اور ایشانت شرما نے ایک وکٹ لیے. ظہیر خان نے جیک کلس کی وکٹ لے کر ٹیسٹ کرکٹ میں 300 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا. ظہیر یہ کارنامہ انجام دینے والے ہندوستان کے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں. ہند جنوبی افریقہ سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے ڈربن میں کھیلا جائے گا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. ہندوستان اور پاکستان بھلے ہی دو الگ الگ ملک ہوں لیکن ان دونوں ملکوں کی تہذیب اور رہن سہن ایک جیسی ہے. دونوں ملکوں کی مشترکہ تہذیبی روایت کا مظاہرہ ان دنوں کانپور میں دیکھنے کو مل رہا ہے. شادی کے ملبوسات کی ایک نمائش کانپور میں لگائی گئی ہے. اس نمائش میں پاکستانی فیشن کے ملبوسات کانپور کے شہریوں کو کافی پسند آ رہے ہیں. شادی میں استعمال کیے جانے والے روایتی ملبوسات کی نمائش ان دنوں خوب پسند کی جا رہی ہے لیکن پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات شائقین کی خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. نمائش میں حصہ لینے والی پاکستانی ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ یہاں کی نمائش میں حصہ لینا ان کے لیے خوشگوار احساس ہے. Very good exhibition and it's a very good marketing experience. They were very nice, very hospitalization was so good کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم اپنی کنٹری سے باہر سے ہیں. It was really nice. Sorry? آپ کے اسٹال میں کیا کیا؟ ہمارے اسٹال میں اسٹیچڈ انسک کرتیاں ہیں, پٹھانی ہیں, زمز ہیں, ہمارے کافتانز ہیں, پھر شال والے پشمینہ ہیں, پشمرینہ ہیں, سب ویرائٹی ہے ہمارے پاس, کرنڈی ہے. نمائش میں پاکستان کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فیشن ڈیزائنروں نے بھی شرکت کی.
इनमें मुस्लिम तर्ज के डिजाइन करदा मलबूसात खूब पसंद की जा रही हैं। लास्ट टाइम तो हमने पार्टिसिपेट किया था एंड इट वाज रियली गुड एंड दिस टाइम आल्सो मींस दो आई एम गेटिंग मींस द पीपल आर अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड एज माय बुटीक इज इन लखनऊ इट्स वेरी नियर बाय। 3 दिनों तक चलने वाली इस नुमाइश में गरचे शादी में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात की एक बड़ी रेंज मौजूद है। रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाले सादा कपड़े भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ETV न्यूज कानपुर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़े दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब। अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी दोस्त सुरती। करते हैं ना आप हर बार इंतजार सैटरडे का, क्योंकि आप सोचते हैं जब सैटरडे आएगा तो हमें इंटीरियर से मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसके जरिए हम अपने आशियाने को बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट और उसके बाद अपने आने वाले मेहमानों को दिखाएंगे कि हमने ये कैसे किया और क्यों किया। तो तलाशते मैंने एक बार फिर से तलाश ली है आपके लिए एकदम मुख्तलिफ जगह, जहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ डिफरेंट। वैसे पीछे का नजारा तो आप देख ही रहे हैं जो कि है डिफरेंट। जिस तरह से पीछे का नजारा है उससे भी ज्यादा बेहतरीन है अंदर का नजारा। तो इंतजार क्यों करें, आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का और देखते हैं कि क्या है खास हमारे आज के एपिसोड में। नाज़रीन तलाशते हमने तलाश लिया है आपके लिए NH24 के पास क्रॉसिंग रिपब्लिक्स में अजनारा जेनिक्स के सैंपल फ्लैट्स, जो कि हमें बहुत अच्छे लगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाए जाएं। तो आइए सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं इसके इंटीरियर पर, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। नाज़रीन घर की खूबसूरती का नजारा देखने के बाद फिलहाल तो मैंने एंटर कर लिया है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अजनारा जेनिक्स की असिस्टेंट मैनेजर किरण सिंह। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। किरण, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। किरण, हम देख रहे हैं ड्राइंग रूम बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, लेकिन इसको इतना ज्यादा कवर आपने नहीं किया है। सबसे पहले तो आप इसका एरिया बताइए, उसके बाद में इसके फीचर्स। ओके मैम, ये इसका एरिया है 11/16। इट्स अ वेरी बिग स्पेस है। आप देखते हो जैसे कि ये जो हमने सोफा डाल रखे हैं, काफी लोग यहाँ बैठ सकते हैं। प्लस फीचर्स वॉल में जो सीनरी है, फिर हमने मॉडुलर स्विचेस इस्तेमाल किए हुए हैं
اور جگہ جگہ جو ہم نے سینڈیلیئرس لگا رکھے ہیں تاکہ ڈرائنگ میں پراپر روشنی رہے. اس کے علاوہ جو فیچرز ہیں ہمارے POP ڈیزائن ہے, ایکسٹیریئر پینٹ اور بہت ساری چیزیں ان کو آپ دیکھ سکتی ہیں ادھر سے. ناظرین بہت ہی شارٹ ٹائم میں کرن نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. یہ پیچھے پینٹنگ ہے, اس وال کو کور کرنے کے لیے, صوفہ کارنر کور کرنے کے لیے انہوں نے لیا ہے. سینٹر میں ایک ٹیبل ہے, اس پہ اسمال سی ایک چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی ہے, ایک ٹرے ہے, اس کے اوپر چھوٹا سا ڈیکوریٹو ہے, صرف اس لیے تاکہ بہت زیادہ ایسا نہ لگے کہ بہت ساری چیزیں بھر رکھی ہیں. اور جہاں تک بات انہوں نے کی ہے لیمپس کی, شینلیز کی, تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بہترین ہے, سمپل, ڈفرینٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے